Halo! Magluluto akong paksiw nga bangus. Yes, hello everyone. Welcome to my vlog. Yes. This is Inay Ami, and for my video, magluluto kitahin paksiw nga bangus. Although common na in nga iluruto hit kada tag sa nga panimalay kay common mainhiya nga sura nga paksiw. Iniya na nga paglutohin paksiw is request inihan akon jurod nga anak. Shout out kan Ma'am Aubrey Amor Abalon Montero. So, ayan na nga, pagkatapos ko mamerkado, pag-abot ko habalay, syempre, ginhugasan ko na ang bangos nga paglulutoon. Dito pala merkado, Primark, igimpahiwa-hiwa ko na itang pagpalit, gimpalinisan ko na tanggal bituka, tanggal himbis, para pag-abot na balay, paghugas na la. As you can see, ginkakabo ko lait amon tubig dida, yada lahing balde, pero dinita katubangan, may gripo kami hiton. Hinila nga takna, waray kami awas, didihit amon, barangay, hakan lapwas, didihit amon purok. Pag-adlaw, waray awas, pero pag-gabi, may awas. Water crisis manggod talaga yan at katbalogan, darahini nga ka mahuraw. Ani ibang barangay nangangaraba kay waray talaga totally. Awas an ira mga gripo, pero ako, thankful pa ako nga naawas pa nga dihit may amon, kada gabi naawas. So, ako, syempre, alang maakit maginulat lang adit pag-aawas kung tigamit nagtitirok akin tubig ning gabi para pagkakaadlaw, waray kami awas, may ada gagamiton. Sugad labahito, nikita na tao na mag-adjust, kay talaga waray man pag-aanon man. Siring ko pa, salamat man kay naawas pa nga dihit may amon. Aris gaduhay na lahit pagtirok. Diba? And so much for that about tubig. Ayan, may adak didak kamatis nga tag 140 ang kilo. And may adak luya nga naka-frozen tiya kaya na ni naghiwa anak-anakin luya nga diri man pagluluyahan aniya paglulutoon, so ak nalaigin paref ang luya. Syempre, before gamiton hit pagluto it mga panakot kaulangan hugasan taanay hin maupay it aton gagamiton yung mga panakot sugal hit kamatis, sibuyas, lasuna, siling haba, and of course okra nga utan kay marasa an hinalo hinutan an paksiw. Kamo ba anit yung marasa nga ginahalo paksiw? And of course, ato na i-prepare it aton panpaksiw. Charan! Amon takpaksiwang kay bisa akin din yung maglutuhin may suka. Diri in hiya nagbubusag-busag. Di in hiya din nagpa-powderize. Pero syempre, puhugasan talaan. And then, prepare na kitahin aton panpaksiw. Lasuna, At syempre, anaton gulay an malaway-laway nga okra, paminta, asin, at syempre, dere matatawag nga paksiw kun waray native nga suka. Ngan diri liwat maluluto kun diri hiya pagpakalayuan. Charan! Ang aking paksiw na bangos na masarap. Ayan. Kumukulo-kulo na at ang aking tiyan ay kumukulo-kulo na rin dahil ako'y nagugutom na. Thank you for watching. If you like my video, please comment, like, and follow. Paki-share na rin. Thank you.